जहाँकि आपण मैंने जानीपारे मु रथयात्रा दिन केमी मो सांगर भौणी को पटेई ताकू कदली बणरे नहीं करी पकई ता बिया फाड़ी निदुमु घिया घेली आपण मानकू एई वीडियो रे जनइबी। वीडियो को संपूर्ण देखा अनुरोध। बहुत मजादार वीडियो हम जहाँकि आपण को घिया घेई पई बहुत शक्ति दब। जहाँकि ये वीडियो जदि आपण गर्लफ्रेंड को शेयर करछंती ताले से पटिबो ही पटिबो गेहिया को दब ही दब। तो चलतु बंधुगण आज रही घिया घेई विषय आरंभ करवा आउ विशेष डेरी न करी। से समय थाए मु आमे पहाड़े रही पढ़ुलु जमती कि भुवनेश्वर मान्य भुवनेश्वर रही पाठ पढ़ु था गाँव को आसी था। गाँ आमर भाविनी आमर हूँ गाँ हूँ कौटी कह जगतसिंहपुर भाविनी गाँ हूँ जगतसिंहपुर घर जगतसिंहपुर। तो जगतसिंहपुर आसी था रथयात्रा होता है देखापी बुलायापी। तो गाँव में बहुत गोटे उत्साहर समय थाए। तो सही समय आम गाँव को आसी मु गली मो घर को से गला ता घर को माने मो सांगर मोर आसी। तो दुई जन अलग अलग घर को गल किछि दिन पर सांग मते फोन कर कहला गला आसीसु तो आम घर आड़े रथयात्रा हो बुलिकी जीवु। मु भी परम रांडुआटे मते घिया घी तो निहाती दरकार। मु टोकी पटिवा चक्कर रही था सब बेल। तो टोकी माइकिनिया जी भी हो मु गेईवाई सब चक्कर रही था। हेले से समय मो सांग जो मते डाकिला तो मते जीवाकू ही पड़ो। तो मु गली सेठी गली गलापर तांको घर को गली आउ सांग घर गले कौन खाली हाथ जीवु मिठा फिठा किणिली मार्केट रू नहीं सब गली गलापर मु कौन कली से घरे पहुँची ता माँ थिले ता बापा थिले तार गोटे 17 वर्षर भौणीटे थिला सेठी आसिला मजा। तो मु कौन कली ना भौणी सांगे कथा हली से कहले तुम ना कौन मु कहली मो ना राजू ना राजू भाई बोली डाकिबी मु कहली सबू समस्ते मते भाई डाकुचंती तमें मते भाई डाक ना तमें मते सांग डाक। से कहला ठीक अच्छे मु तुमको आज फ्रेंड बनैबी। आ से बहुत छनछनिया टोकीटे बहुत छनछनिया टोकीटे कला टोकीटे टोकीर कलर हूँ श्यामल वर्ण हाइट हूँ 5 फुट गांडी हूँ पतला गांडी बिया हूँ चौड़ा बिया दूधर साइज पूरा 1 नंबर साइज कहीं चौड़ा दूध जबरदस्त लगुए नुआ नुआ भुंडी कहलुची दूधरू है। तो ताकू घेइबाकू मजा ही किसी अलग ही थाए। तो सही समय मुझे फिगर पूरा देखिली बॉडी देखिली मु सब देखिली मुझे सब ठीक अच्छे। तापर से दिन हूँ खरा बेले पहुँची थाए खरा बेले आमे तो खाइबा पीवा कलु खाइबा पीवा सैला परे तापर माउसी कहले आउ आज रथयात्राटा होची तमे भल करछ ठीक समय आईछ रथयात्रा टे देख ना रथयात्रा आमे 2 जन मिसिक देखिलु। देखि सारिबा परे मु कौन गली ना ताकू कहली कि से नहीं मु कहली आउ एबे तो रथयात्रा देखी सारे मु पलैबी रातिया राति घर को ना 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 रातिया राति कौन घर को जीव ए आकू माने मो सांग कहला मते कहला मो भौणी को ता सांग घर को टिके नहीं करी सही पटे छाड़ी दे तू तुम घर को पलैबू आउ माने ता से झील जी थिला ता भौणी जी थिला ता सांग घरे मु ताकू छाड़ी करी नहीं ता मो घर मु पलै थांती एया से कहयार कथा। तो मु कहली ठीक अच्छे जदि तुम कहूच नहीं जीबी मु गाड़ी स्टार्ट कली ताकू बसैली बसैकरी नहीं करी गली नहीं करी गला बेले सेतबेल को संध्या हो गलानी। संध्या हो जाबा परे मते तांको सांग घरे मु पहुँचला परे से कहला तमे रहीटी आउ एते राति कौन जीवा आज आम सांग घरे रही जाओ काली मते आम घरे छाड़ दे पलैब। मु कहली भारी चतुरा आउ से दिन कौन कली ना मु कौन कली तांको घरे भी रही ता सांग घरे रहिबा परे ये टोकी या भौणी मो सांगर भौणी कौन कला ना तांको घरे 2टा रूम मो सांगर भौणी आउ मु गोटे रूम रे शोइलु आ से तांकर अलग घरे शोइले। तो आमे शोइबा भितर मु तो जानिछु मु कौन कहबी मोर घेइबा को इच्छा हला मु सेउड कौन कल ना से पूरा निदरे शोइछि से टोकी मु ता दूधरे हाथ मारिबारे लागिली दूधरे जेमती हाथ मारिछि से सलेई सलेई हैला मु जानि परिले टोकीर घिया खाइबा पई इच्छा हला आउ मु तो शोइछि निदरे मु ता दूधरे हाथ मारि ता दूध पूरा चिकन दूध कौन कहबी केड़े केड़े दूध ता दूधर भुंडी पूरा चिकचिक हो जलू थाए मजा आसु थाए चिपियापाई शोईथिबा बेले जो टोकीर माइकिनार दूधरे हाथ मारिब तार मजा ही किछि अलगा। तो मु एया करूथाए मु करिया परे ता दूधरे हाथ मारबा हठात ता निद भांगीगला परे कहला राजू भाई ये कौन करछ मु कहली तो गालरे गोटा मशा बसला तो मुझे बाड़ौली आउ कौन कहबी ताकू ना हौ हौ भल करछ बाड़ैछ
ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ତୁ ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନା, ତମେ ବି ମୁଁ ସେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ତମେ ନା ବହୁତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଟୋକାଟେ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛ। ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ କାମ କରେ, ପାଖରେ କଦଳୀ ବଣଟା ଅଛି, ଚାଲ ଯିବା ସେଇଠିକି। ସେ କହିଲା ନା ନା, ମୁଁ ଆଇଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ, ମୁଁ ଯଦି ଏ କାମ ଯାଇ ସେଠି କରିବି ତାହେଲେ ସେମାନେ ମୋତେ କ'ଣ ଭାବିବେ, ଲୋକମାନେ ମୋତେ କ'ଣ ଭାବିବେ। ମୁଁ କହିଲି ଲୋକମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିଲେ ତ ଭାବିବେ। ଆମେ ପଛପଟ କବାଟରେ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ, 2 ଜଣ ଯାକ, ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଭଉଣୀ ଆଉ ମୁଁ, ତାଙ୍କର ପୁରା ବଡ଼ କଦଳୀ ବଣଟା ଥିଲା, ପୁରା ମଝିଆମଝି କଦଳୀ ବଣର ମଝିଆମଝି ପଳେଇଲୁ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ, ତାକୁ ସେଇଠି ପକେଇ, ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ସେଠି ପକେଇ ତା ବିଆରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୂରେଇ ତା ଦୁଧ ଦୁଇଟାକୁ ଚାଟିବାରେ ଲାଗିଲି। ପ୍ରଥମେ ତାର ସ୍କର୍ଟଟା ଉପରକୁ ଖୋଲି ତା ଦୁଧ ଦୁଇଟାକୁ ଚୁଚୁମିଲି। ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଦୁଧ, ପୁରା ଘିଅ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥାଏ। ବହୁତ ମଜା ଆସିଲା ତା ଦୁଧ ଦୁଇଟା ଚାଟିବାରେ। ଦୁଧ ଦୁଇଟା ଯେମିତି ଚାଟୁଥାଏ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ସଲେଇବାରେ ଲାଗିଲା ବିଆକୁ, ତା ବିଆକୁ ବି ଚାଟିଲି, ସେ ବି ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଚୁଚୁମିଲା, ବହୁତ ଚାଟିଲା। କହିଲା ଏଇସବୁ କଥା ଯଦି ଆମ ଘରେ ଜାଣିବେ ତାହେଲେ ଖରାପ ଭାବିବେ, କହିଲେ ସାଙ୍ଗର ଭାଇ ସହିତ ଏମିତି କାମ କରୁଛି। ତାପରେ ସେଦିନ ଚଟାଚଟି ହେଇ ଘିଆଁ ଘିଁ ରାତିରେ ମୁଁ ତା ଗୋଡ଼କୁ ଟେକି ଗୋଟାଏ ରୁମ୍ରେ, ମୁଁ ଆଉ କହିଲି କଦଳୀ ବଣରେ କ'ଣ ଘିଆଁ ଘିଁ ହେବା, ଏଇଠି ଘିଆଁ ଘିଁ ହେବା ଘର ଭିତରେ। ତାପରେ ସେ ଖଟ ଉପରେ ପକେଇ ତାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ତା ବିଆଟାକୁ 2 ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଫାଡ଼ି ଦେଇ ମୁଁ ମୋ ଲମ୍ବା ବାଣ୍ଡର ମଜା ତା ବିଆରେ ପୂରେଇ ଦେଲି। ତାକୁ ମନ ଭରି ସେଦିନ ରାତିରେ ଘେଇଁଲି, ଆଉ ତା ଗାଣ୍ଡିରେ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ପୂରେଇଲି, ମାଡ଼ିକିରି ଗାଣ୍ଡିରେ ବାଣ୍ଡକୁ ପୂରେଇଲି। ଟାଇଟ୍ ଗାଣ୍ଡି ପୁରା ଚିକଣ ଗାଣ୍ଡି ମାଘିଆ, ପୁରା ଗାଣ୍ଡିରେ ମାଡ଼ିକିରି ବାଣ୍ଡକୁ ପୂରେଇଲି। ଖୁବ୍ ମଜା ଆସିଲା। ହେଉଥିଲା, ହେଲେ ମୁଁ ହାତରେ ଦେଇଦେଲି। ଟୁକିଙ୍କ ଦୁଧକୁ ଚିପି ଦେବୁ ମାନେ ଟୁକି ହେବେ। କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଠାକୁର କେଜାଣି ତାଙ୍କୁ, କେଉଁ ବରଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ସମ୍ଭାଳି ହେଇ ରହେନା, ମୁଁ ଗୋଟାଏ ହାତରେ ଦୁଧକୁ ଚିପୁଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ତା ବିଆରେ ବାଣ୍ଡକୁ ପୂରେଇ ପୁରା ଗେଉଥାଏ, ଗୋଡ଼କୁ ପେଲି ଗେଉଥାଏ। ମଜା ଆସିଲାନି ବୋଲି 2 ଗୋଡ଼କୁ କାନ୍ଧ ଉପରେ ପକେଇ ପୁରା ଠିଆଁ ଘିଆଁ କଚପ କଚ ଘିଆଁ ଦେଲି ତାକୁ। କଚପ କଚ ଘିଆଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଲି, ହେଲା। ସେପଟରୁ ତା ସାଙ୍ଗ ଉଠି ପଇଲା। ତା ସାଙ୍ଗ ଉଠି କହିଲା କ'ଣ ହେଉଛି ସେଠି। ସେଇଠି ସେ କହିଲା ନା ନା କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବିଲେଇଟା ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆଇଛି। ତାପରେ ଆମ 2 ଜଣଙ୍କ ମନ ତ ଲାଗିଛି, ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ, ଘିଆଁ ଘିଆଁ ତ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତାପରେ ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଳେଇଲି। ସେ କହିଲା ତା ସାଙ୍ଗ ଆଉ ତା ବୋଉ ବାପା କହିଲେ ଆଉ ତମେ ଘରକୁ ଗଲାନି, ଫେର ଆକୁ ଆଣିକିରି ଆଇଲ। ମୁଁ କହିଲି ଜିଦି ଧଇଲା ଆଣିକିରି ଆସିବା ପାଇଁ, ନା ଠିକ୍ ଅଛି ଆସିଛ ଯଦି 8-10 ଦିନ ରୁହ, ଯିବ ଆଉ। 8-10 ଦିନ ରହିଲି ତ ରହିଲି। ଖାଇବା ବେଳେ ଆମେ ଆଖିରେ ଆଖି ଅନାଅନି ହଉ, ତାଙ୍କ ଘରେ ସନ୍ଦେହ କରିଦେଲେ। ସନ୍ଦେହ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ, ପଚାରିଛି ବୋଧେ ତା ଭାଇ, କହିଲା ତୁ ତାକୁ ଏମିତି ନଜରରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଅନଉଛୁ। ସେ କହିଲା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ତା କଥାରେ ବୁଲେଇ ଦେଲା। ହେଲେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଏତେ ଯେ ସନ୍ଦେହ କରିନଥିଲେ ଯେ ସେ ଖରାପ ଭାବିଥାନ୍ତା ମୋତେ। ତ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ଆମେ ପର ଡେ ରାତିରେ, ସବୁଦିନ ରାତିରେ ସିଏ ଆସିବ, ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ହାତରେ ହଲେଇବାରେ ଲାଗିବ। ମୋର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ସେ ହଲେଇବାରେ ଲାଗିବ। 10 ଦିନ ଲଗାତାର ଜଣକୁ ଘେଇବ, କେତେ ଘେଇବ, ହେଲେ ତଥାପି ମନ ଭରୁନଥାଏ। ସେ ବାଣ୍ଡରେ ହାତ ଲଗଉ ମୋ ବାଣ୍ଡ ଠିଆ ହେଇଯିବ। ମୁଁ କ'ଣ କরি ନା ତା ପାଟିରେ ଧରି ପୂରେଇ ଦେବି। ସେ ମୋ ବାଣ୍ଡ ଚାଟିବାକୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ। ମୋତେ ବି କୁହେ ରାଜୁ ଭାଇ ତମ ବାଣ୍ଡ ହୁଏତ ମୋ ଜୀବନରେ ଏମିତିଆ ବାଣ୍ଡ କେଉଁଠି ପାଇପାରିବି କି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ମନ ଭରି ଚାଟିନେ, ଯେତେ ଚାଟିଆ କଥା ଚାଟିନେ, ଆଉ ତୋ ବିଆ ବି ମୋ ମୁହଁରେ ରଗଡ଼ି ଚଟେଇ ଦେ। ଖୁବ୍ ବିଆ ଚାଟି ଆମେ ରାତି ଅଧରେ ଘିଆଁ ଘିଇଁ ହଉ। ଦୁଧ ତାର ପୁରା 17 ବର୍ଷର ଟୋକିର ଦୁଧ ଆଉ କେମିତି ଥବ। ତାର ଭୁଣ୍ଡି ପୁରା ଛୋଟିଆ ଭୁଣ୍ଡି, ମୁଁ ତାକୁ ଦାନ୍ତରେ ଚିପି ଭୁଣ୍ଡି ବଡ଼ କରିଦେଇଥିଲି। ଖୁବ୍ ମଜା ଆସିଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଜାଣିପାରିଲା କି ଆଙ୍କ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଚକ୍କର ଚାଲିଛି, କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ଥିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ସେଠୁ କ'ଣ କଲି ନା ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ରାତି ମୁଁ ସେଠୁ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ମୁଁ କହିଲି ମୋର ଗୋଟେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କାମ ଆଇଲେ ମୋତେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କହିକିରି ମୁଁ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଏଇ ଥିଲା ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟେ। ତା ଭଉଣୀକୁ ମୁଁ ତ କଦଳୀ ବଣରେ ଘରେ ବି ଘେଇଁଲି। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଘେଇଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ, କେତେ ପ୍ରକାରିଆ ଘିଆଁ ଘେଇଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଚକ୍କର ଚାଲିଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୋତେ ଯିଏ ଷ୍ଟୋରି ଲେଖିଦେବ ମୁଁ ତାକୁ ମୋତେ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି କହିବ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଷ୍ଟୋରିକୁ ଏଥିରେ ଜଣେଇବି, ହେଲା। କିଛି ନାହିଁ, ତମ ନିଜର ଷ୍ଟୋରି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇ ଦିଅ, ମୁଁ ତାକୁ ସେଠି ରିଭିଲ୍ କରିଦେବି, ବୁଝିଲ। କାହା ନାଁ ଆସିବନି, ଆଉ କିଛି ଆସିବନି, କେବଳ ମୁଁ ଷ୍ଟୋରି ଆପଣଙ୍କର ଜଣେଇବି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ତ କମେଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ମୁଁ ଦେଖାହେବି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ ବାଏ।